बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। দিল চিজ গয়া হ্যায় গানটির জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উমরাও জান ছবিতে তাঁর সুরসৃষ্টির জন্য তিনি পান ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড। মোহাম্মদ জাহুর খৈয়াম হাশমি ওরফে খৈয়ামের সঙ্গীত জীবন 4 দশকের, 1953 থেকে 1990। তে উমরাও জানের আগে 1977 ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পান কভি কভিতে সুর দেওয়ার জন্য। 2010 পান জীবন প্রীতি সম্মান। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। জন্ম অবিভক্ত পাঞ্জাবের জলন্ধরে 1927 আজকের দিনে। ছোট থেকেই ভারতীয় ছবির গানের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রথম দিকে যে ছবিগুলোতে তাঁর সুরারোপিত গান খুব জনপ্রিয় হয় তার মধ্যে রয়েছে বিবি, ফির সুবাহ হোগি, শোলা और শবনম, আখরি খত, শাগুন, ফুটপাথ। 1970-এর শেষ দিক থেকে 1980-র গোড়ার দিকে ত্রিশূল, থোড়ি সি বেওয়াফাই, বাজার, নুরির মতো ছবির গানে তাঁর সুর আবারও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। वो घबराते तो होंगे अकेले में, वो घबराते तो होंगे। ছবির বাইরেও গানের অবদান রয়েছে তাঁর। 89তম জন্মদিনে খৈয়াম উদীয়মান শিল্পী ও কলাকুশলীদের সাহায্যার্থে খৈয়াম জগজিৎ কাউর KPJ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের গঠনের কথা ঘোষণা করেন। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করে 2011-এ। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते। তার নিজের মুখে তার সঙ্গীত জীবনের কথা। KL सहगल साहब के आशिक थे। KL सहगल साहब ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरे घर का माहौल बहुत ही अदबी था और पढ़ाई की बहुत बड़ी अहमियत थी। मेरे घर में सब के सब बहुत हाईली एजुकेटेड हैं। ओनली आई एम द पर्सन, मैं एजुकेशन नहीं ले सका इस शौक में, और घर वालों ने इसी जुर्म में मुझे घर से निकाल भी दिया। तो मैं दिल्ली चला गया चचा जान के पास। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े संगीत घराना पंडित हुसन लाल भक्तराम जी दिल्ली में थे, तो उनके साथ दोस्ती थी। तो उनके पास ले गया कि भाई ये KL सहगल बनना चाहते हैं, फिल्म में काम करना चाहते हैं, तो पंडित जी कुछ मदद कीजिए मेरी, ये बच्चा आ गया है हमारे पास। तो पूछा क्यों भाई संगीत सीखोगे? मैंने कहा ये सीखूंगा। बम्बई आए तो एज ऐसी हो गई कि कुछ उस वक्त मेरी एज होगी 15 या 16 वर्ष की।
ऐ दिले